360 में। पाकिस्तान में टीबी के मरीजों की तादाद 6 लाख से ज्यादा। आखिर पाकिस्तान इस काबिले इलाज मर्ज को फैलने से रोकने में नाकाम क्यों है, जानेंगे आज के शो में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं इरम अब्बासी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की 2023 की टीबी से मुतालिक एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अगरचे ये काबिले इलाज मर्ज है, फिर भी 2022 में इस मर्ज से आलमी सतह पर 13 लाख अफराद हलाक हुए थे। 2022 में ही 75 लाख अफराद में टीबी की तशख़ीस हुई, जो कि 1995 में अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे की जानिब से आलमी निगरानी के आगाज़ के बाद से अब तक की सबसे ज़्यादा तादाद है। अगरचे टीबी दुनिया भर में पाई जाती है, इसके ज़्यादातर केसेस निचली और दरमियानी आमदनी वाले मुल्कों में पाए जाते हैं। टीबी के तकरीबन निस्फ मरीज़ दुनिया के सिर्फ 8 ममालिक में हैं, जिनमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत भी शामिल हैं। आज के शो में हम इस मर्ज के फैलाव और इलाज पर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान में टीबी पर कंट्रोल क्यों बड़ा चैलेंज है। पाकिस्तान में टीबी के मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। मुल्क में इस वक्त भी 6 लाख से ज़्यादा अफराद टीबी में मुब्तला हैं। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक सिर्फ गुज़िश्ता साल के दौरान तकरीबन 48,000 अफराद इस बीमारी से हलाक हुए, और ये ऐसे में हो रहा है जब टीबी की बीमारी का इलाज और अद्वियात सब मुफ्त है। इस तशवीशनाक सूरत हाल के बावजूद सरकारी हुकाम बढ़ते हुए मरीजों की वजह स्क्रीनिंग के ज़्यादा मौसर होने को करार देते हैं। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं रावलपिंडी से हमारे नुमाइंदे नजरुल इस्लाम इस रिपोर्ट में। रावलपिंडी की रिहायशी नवीदा नाज एक घरेलू खातून हैं। गुज़िश्ता माह सीने में शदीद तकलीफ, मुतवातिर खांसी और बुखार की वजह से उन्होंने करीबी हस्पताल का रुख किया। इब्तिदाई तिबी मुआयने और ज़रूरी टेस्टों के बाद डॉक्टर ने उनमें टीबी की तशख़ीस की। ये सुनकर उन्हें शदीद सदमा हुआ। बच्चे स्कूल जाते हैं, मैं डर गई थी। मैंने कहा अगर लोग सुनेंगे कि मुझे टीबी हो गई है तो बच्चों को यानी कि कुछ टॉर्चर करेंगे। ज़ाहिर सी बात है, हमारे माशरे में टीबी जैसे मर्ज़ को अच्छा नहीं समझा जाता। ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि ये फैलती है, और ये सुनकर मैं और भी ज़्यादा परेशान हो गई थी। नवीदा नाज अब हर 15 रोज़ बाद मामूल का चेकअप करवाने और दवाइयाँ लेने के लिए हस्पताल जाती हैं। उनके बकौल टीबी से मुताल्लिक मुआशरे में अब भी एक स्टिग्मा मौजूद है। टीबी के मर्ज़ को लोग छूत समझते हैं और मरीज़ से दूर भागते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। टीबी एक काबिल इलाज जो है ना मर्ज़ है, इसका इलाज है और मरीज़ को मज़ीद परेशान नहीं करना चाहिए। रावलपिंडी के वस्त में वाक़ टीबी अस्पताल में रोज़ाना 200 से ज़्यादा मरीज़ इलाज मुआलजे के लिए आते हैं। डॉक्टरों का ख्याल है कि ज़्यादा तादाद में मरीज़ों के आने की वजह अवाम में इस मर्ज़ के बारे में शऊर है। तिबी माहिरीन के मुताबिक अगर मुफ्त टेस्टिंग और अद्वियात की सहूलतें ना होती तो पाकिस्तान में टीबी की बीमारी खौफनाक शिकल इख्तियार कर सकती थी। अब लोगों में अवेयरनेस भी आई है, लोग आके रिपोर्ट कर रहे हैं, और टीबी तो पहले भी थी मगर इतने लोगों को अवेयरनेस नहीं थी। अब हमारी मिनिस्ट्री और नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम की प्रॉपर इनकी जो कम्युनिटी मोबिलाइजेशन हुई है, कैंपेन हो रही है, तो अब यह है कि वो रिपोर्ट भी हो रहे हैं टाइम से ज़्यादा। जब टीबी की मर्ज़ की बात की जाती है तो पाकिस्तान दुनिया भर में 5वें नंबर पर है। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक गुज़िश्ता साल मुल्क में टीबी की वजह से 48,000 अफराद हलाक हुए। नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम के मुताबिक इस वक्त मुल्क भर में 4,75,000 मरीजों का मुफ्त इलाज जारी है। इस प्रोग्राम की सरबराह डॉक्टर रज़िया कनीज़ फातिमा के मुताबिक मुल्क में टीबी के खात्मे के लिए मुख्तलिफ तरह की हिकमत अमली पर काम जारी है। टीबी के खात्मे के लिए सबसे पहले तो हमने डायग्नोस्टिक एक्सेस, हमारे पास अब जदीद तरीन तशखीसी सहूलियात मौजूद हैं।
جو کہ جین ایکسپرٹ مشین کی صورت میں ہمارے پاس ہر رورل ہیلتھ سینٹر تک ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کو کنیکٹ کریں. ڈسٹرکٹ ہیلتھ جو DHQ لیول ہے اس تک اویلیبلٹی ہے, اور ہم اپنے اسپوٹم ٹرانسپورٹیشن نیٹ ورک کے ذریعے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ اس کی تشخیص جو ہے وہ بلغم کے ذریعے ہوتی ہے, سو یہ ہماری مین اسٹریٹجی ہے کہ ہم نے اپنی تشخیص اور علاج کی سہولیات ہر جگہ پہ ہر ڈور اسٹیپ تک پہنچانی ہے تاکہ ہم کیسز اور ڈیٹیکٹ کریں. نیشنل ٹی بی کنٹرول پروگرام کے مطابق ان کی کوشش ہے کہ 2035 تک ملک بھر میں ٹی بی کے خاتمے کا ہدف حاصل کر لیا جائے. دوسری جانب نویدہ ناز کا کہنا ہے کہ معاشرے میں ٹی بی کے مرض کا خوف ابھی تک موجود ہے, اور یہی وجہ ہے کہ وہ جب بھی ڈاکٹر سے معائنے اور دوا لینے کے لیے جاتی ہیں تو ایسے وقت کا تعین کرتی ہیں کہ کسی جاننے والی کی نظر ان پر نہ پڑے. نظر الاسلام, وائس آف امریکہ, راولپنڈی. اب چلتے ہیں بلوچستان, جہاں طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ بلوچستان میں ٹی بی کے رجسٹرڈ مریضوں کی تعداد اصل تعداد سے کئی گنا کم ہے. مرتضیٰ زہری نے اپنی اس رپورٹ میں یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ بلوچستان میں ٹی بی کے لیے مفت طبی سہولیات مہیا ہونے کے باوجود وہاں یہ مرض کیوں پھیل رہا ہے. واحد علی بلوچستان میں ٹی بی کے سب سے پرانے اسپتال میں زیر علاج ہیں. وہ گزشتہ 1 سال سے تپدق یعنی ٹی بی کے موذی مرض سے جنگ لڑ رہے ہیں. اس مرض نے ان کی سانس لینے جیسے آسان کام کو بھی انتہائی مشکل کر دیا ہے. اب اس بیماری نے ان کی اچھی خاصی متحرک زندگی پر ایک سایہ سا ڈال دیا ہے. مجھ کو تقریباً یہ 1 سال سے ہے. پہلے کھانسی آتی رہی ہے, اس کے بعد پھر جو ہے نا 6 ماہ تو کھانسی رہی ہے, اس کے بعد پھر یہ رپورٹ میں نے کروائی تو ٹی بی کا آ گیا مسئلہ. تو لیکن وہ ساری ٹریٹمنٹ پھر چلتی. کام میں یہ کرتا ہوں, ٹھیلا لگاتا ہوں فروٹ کا, ٹھیک ہے, اس کی وجہ سے بڑی پریشانی بیماری کی وجہ سے. ابھی 2-3 ماہ ہو گئے گھر پہ فارغ ہی تھا, ایسے کام نہیں ہوتا تھا. ٹی بی کنٹرول پروگرام کے حکام کے مطابق صوبے میں ٹی بی کے کل رجسٹرڈ مریضوں کی تعداد 15,000 کے قریب ہے, مگر ماہرین صحت کو خدشہ ہے کہ اس مرض میں مبتلا مریضوں کی اصل تعداد اس سے 2 گنا ہو سکتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ مریضوں کی تعداد کم ہونے کی بنیادی وجہ تشخیص میں کمی ہے. تشخیص کو بہتر بنانے کے لیے جدید مشینری کو متعارف کرایا گیا ہے اور عملے کی تربیت پر بھی کام کیا گیا ہے. وہ اس طرح کہ باقی جو ایکس رے ہوتے ہیں اس میں جو ریڈیالوجسٹ ہے اس کو دکھانا پڑتا ہے کہ یہ اس میں کیا بیماری ہے, کیا تشخیص ہے. لیکن آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں عام بندہ جو کہ پیرامیڈک کا بندہ ہوگا اس کو ہم نے ٹرین کی ہے, کیونکہ ریڈیالوجسٹ ہر جگہ نہیں ہے بلوچستان میں, اس کو ہم نے ٹرین کی ہے. اس مشین کی جو ایکس رے مشین ہے ڈیجیٹل, وہ اس میں اس کو ایکس رے کرتا ہے, اس میں وہ ریڈنگ آتی ہے, اس ریڈنگ میں وہ بول سکتا ہے کہ اس کو ٹی بی کی بیماری ہے یا نہیں ہے. ٹی بی کے علاج کو بہتر کرنے کے لیے ایکس رے مشینوں کے علاوہ لیب ٹیسٹ کے نظام کو بھی جدید خطوط پر استوار کیا گیا ہے. جو ہمارے پاس پرانا مائکروسکوپ تھا اس میں یہ تھا کہ وہ اتنا زیادہ وہ اسٹینڈرڈ نہیں تھا. جو FM ہے اس میں دن میں جتنے بھی مریض آتے ہیں ہم ان کو 1 گھنٹے تک ان کا ٹیسٹ پرووائڈ کر دیتے ہیں. اگرچہ پاکستان میں ادویات کے لیے مزاحمت رکھنے والی ٹی بی کا علاج مہنگا اور غریب مریض اس پر آنے والے اخراجات برداشت نہیں کر سکتے, مگر بلوچستان میں رجسٹرڈ ٹی بی کے مریضوں کو علاج اور ادویات مفت فراہم کی جا رہی ہیں. یہ دوائیاں تو ہے مہنگی, ٹھیک ہے, اس میں مطلب پھر یہ کہ اس میں صرف دوائیوں کا وہ تو نہیں, اس میں ہم مریض کا ٹیسٹ بھی کرواتے ہیں, مریض کے ایکس رے بھی کرواتے ہیں, مریض کو جو ہے ہم لوگ آنے جانے کا جو خرچہ ہے وہ بھی ہم دیتے ہیں. اگر حکومت ٹی بی کے علاج کے لیے اتنے وسائل خرچ کر رہی ہے تو یہاں مریضوں کی تعداد کم ہونے کی بجائے بڑھ کیوں رہی ہے؟ اس کا جواب ٹی بی کنٹرول کے صوبائی پروگرام کے اس دعوے میں ہے کہ گزشتہ چند ماہ میں صوبے بھر میں ٹی بی کے تشخیصی مراکز کی تعداد 101 سے بڑھا کر 180 کر دی گئی ہے, جس سے ٹی بی کے مریضوں کا پتہ چلانے میں آسانی ہوگی. جیسے اگر چھوٹا کوئی اسپتال ہے, BHO ہے جو فنکشنل ہے, یا کوئی RSC ہے, ادھر بھی ہم نے کوشش کی ہے کہ یہ مائکروسکوپ دیے ڈیجیٹل اور ایکس رے مشین ڈیجیٹل دیے. اس سے ہمارے کیسز 15,000 تک پہنچ چکے ہیں 2023 میں. اسی وجہ سے آیا ہوں کہ انشاءاللہ جلدی میں ادھر صحت یاب ہو کر جاؤں اور اپنا کام جو ہے نا دوبارہ رپیٹ کروں, شروع کروں, ٹھیک ہے, کیونکہ اکیلا ہوں, گھر میں کمانے والا اور بھی کوئی نہیں.
عالمی ادارہ صحت WHO کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں ہر سال 5,10,000 افراد ٹی بی کا شکار ہوتے ہیں، جن میں 33,000 سے زیادہ مریضوں کا تعلق صوبہ بلوچستان سے ہوتا ہے۔ ماہرین صحت کو توقع ہے کہ جدید مشینری کی وجہ سے ایسے مریضوں کی تشخیص اور علاج ممکن ہو سکے گا جو سرکاری ڈیٹا کا حصہ نہیں ہے۔ مرتضی زہری، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔ اب صوبہ پنجاب کا ذکر، جہاں ٹی بی کے علاج کے لیے پہچانے جانے والے گلاب دیوی ٹرسٹ اسپتال کو فنڈز کی کمی کا سامنا ہے۔ گلاب دیوی اسپتال میں وقت کے ساتھ ساتھ مریضوں کی تعداد بڑھی ہے، لیکن وسائل محدود ہیں۔ گزشتہ 10 سالوں میں سینے کے مختلف امراض میں مبتلا 25 لاکھ مریضوں کا علاج کرنے والے اس اسپتال پر ٹی بی کے مریض کیوں کر انحصار کرتے ہیں؟ ہمارے ساتھی سمن خان نے اس مرض اور علاج کو سمجھنے اور ٹی بی کا علاج مہیا کرنے والوں کے مسائل جاننے کے لیے حال ہی میں اس اسپتال کا دورہ کیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ تبے دق یا ٹی بی کا مرض قابل علاج ہونے کے باوجود آج بھی دنیا بھر میں ہر سال 10 لاکھ سے زائد اموات کی وجہ بن رہا ہے۔ دنیا میں تبے دق کے سب سے زیادہ کیسز رکھنے والے ملکوں میں پاکستان 5ویں نمبر پر ہے۔ پاکستان کے ٹی بی کے مریضوں میں ہر سال 5 لاکھ نئے پاکستانی شامل ہو جاتے ہیں۔ ان مریضوں کی بیماری جب شدت اختیار کرتی ہے تو ان میں سے بہت سو کی منزل بنتی ہے گلاب دیوی اسپتال۔ برطانوی راج دور کے سیاستدان لالا لاجپت رائے نے اپنی والدہ کی یاد میں اس اسپتال کی بنیاد رکھی، جو 1927 میں تبے دق کا شکار ہوئی تھی۔ 1934 میں مہاتما گاندھی نے اس اسپتال کا افتتاح کیا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ٹی بی خوف اور موت کی علامت سمجھا جاتا تھا اور اس مرض میں مبتلا افراد کو آئسولیشن یعنی ایک ایسے مقام پر بھیج دیا جاتا تھا جہاں انہیں تنہا زندگی کے دن گزارنے ہوتے تھے۔ پاکستان بنا تو اس میں 50 بیڈ سے، اب الحمدللہ یہ اس میں 1500 بیڈز ہیں، اور یہ 50 سے 1500 کا سارا فاصلہ پاکستانیوں نے طے کیا ہوا ہے۔ جب پاکستان بنا تو یہ ٹی بی کا عورتوں کا اسپتال تھا، پھر اس میں مردوں کو شامل کیا گیا، پھر چیسٹ کی باقی ڈیزیز کو بھی شامل کر لیا گیا، جیسے سانس کی بیماریاں، دمہ۔ پاکستان میں ٹی بی کے علاج کے لیے 1700 سرکاری مراکز ہونے کے باوجود یہاں آؤٹ ڈور شعبے میں روزانہ آنے والے مریضوں کی تعداد لگ بھگ 1000 ہے۔ گزشتہ 10 سالوں میں یہاں سینے کے مختلف امراض میں مبتلا ہو کر آنے والوں کی تعداد 25 لاکھ رہی، جن میں سے 13% ٹی بی کے مریض تھے۔ یہاں پہ وہ مریض آتے ہیں جن کو 2 ماہ 3 ماہ 4 ماہ سے زیادہ کی پرابلم چل رہی ہوتی ہے، اور ان کو پھر انہوں نے اپنے علاقے میں دکھایا، انہوں نے کہا جی وہ تمہیں تو ٹی بی اور ٹی بی زیادہ ہو گئی ہے۔ جب وہ زیادہ کا لفظ سنتے ہیں تو پھر گلاب دیوی میں بھاگتے ہیں۔ چاہیے ان کو یہ کہ آج کل گورنمنٹ نے کافی جگہوں پہ فری سسٹم یہ شروع کیا ہوا ہے، جس علاقے میں بھی رہ رہے ہیں تو ان کے 10 سے 15 کلومیٹر کے اندر اویلیبل ہیں سہولتیں، تو اپنے متعلقہ علاقوں میں جا کے چیک کروائیں۔ ہم نے مختلف مریضوں سے بات کر کے ان کے مرض کی نوعیت سمجھنے کی کوشش کی اور متعلقہ معالج سے ان کے مسائل کا حل بھی پوچھا۔ 14 سال پہلے ٹی بی ہوا تھا، جیسے بخار ہوا ادھر ٹیسٹ کروائے، انہوں نے ٹی بی بتایا تھا، تو بعد میں ادھر سے علاج کروایا 9 مہینے، پھر میں صحیح ہو گئی تھی، بالکل ٹھیک، بعد میں 2 بچے بھی ہوئے۔ اب ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ کہہ رہے ہیں پھیپھڑوں پہ نا جھلی سی آئی ہوئی، تو میڈیسن سے آہستہ آہستہ ٹھیک ہوئی، 2 مہینے ہو گئے نہیں ہو رہی۔ ڈاکٹر صاحب ان کے مطابق تو یہ علاج پراپر کروا چکی ہیں اور 9 مہینے کا انہوں نے باقاعدہ کورس بھی کیا، کیا ٹی بی دوبارہ بھی ہو سکتی ہے؟ اگر تو پیشنٹ بہت شروع میں آ جائے، جب علامتیں 15 دن کی، 20 دن کی، مہینے کی ہیں، تو پھر تو 100% بالکل قابل علاج ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر پیشنٹ آیا ہے مہینے بعد، 2 مہینے بعد، تو تھوڑے سے پھیپھڑوں کو ڈیمیج کر دیتا ہے، اس کو برونکیکٹریسس ہم بولتے ہیں، جس کے اندر ریپیٹڈ انفیکشن ہو سکتی ہیں۔ جس طرح اب ہمارے پاس یہ 14 سال بعد آئی ہیں، ہو سکتا ہے کہ انہی کیویٹیز کے اندر دوبارہ ٹی بی ہو گئی ہو۔ ان مریضوں سے بات کر کے ہمیں یہ بات تو سمجھ آئی کہ ٹی بی کا وقت پر علاج نہ کرانا مریض کو مشکل میں ڈال سکتا ہے، لیکن جب علاج موجود ہے اور معالجین کے مطابق یہ مرض 100% قابل علاج ہے، تو پھر آج 21ویں صدی میں بھی لوگ اس سے مر کیوں رہے ہیں؟ ابھی سال 2023 میں ہی پاکستان میں 47,000 افراد اس بیماری سے موت کے منہ میں چلے گئے۔ کچھ مخصوص دوائیاں ہیں جو ان کا ڈاکٹر ان کو بتائے گا، ان دوائیوں کو کم از کم 6 مہینے کے لیے وہ کھانا ہوتا ہے، اس کے بعد وہ مریض ایسے ہی ٹھیک ہو جاتا ہے جیسے کوئی دوسرا شخص جسے ٹی بی ہوئی ہی نہیں تھی۔ لیکن غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہمارے لوگ تکلیف کے لیے علاج کرتے ہیں، کہ کھانسی ٹھیک ہو گئی انہوں نے علاج چھوڑ دیا، بخار ٹھیک ہو گیا انہوں نے علاج چھوڑ دیا۔ بیماری اندر موجود رہتی ہے، نہ صرف پھیپھڑے کو گلاتی ہے بلکہ ہر آدمی جو علاج نہیں کراتا
वो 10 से 15 मजीद लोगों को बीमारी देता है। डॉक्टरों के मुताबिक इस बीमारी का इलाज चूँकि निस्बतन तवील है, लोग अद्वियात का कोर्स मुकम्मल नहीं करते, लेकिन उनकी जानिब से मरीजों की काउंसलिंग जारी रहती है। 6 माह पूरा कोर्स करूंगी, मेरे छोटे छोटे बच्चे भी हैं, दवाई थोड़े दिन भी खानी है तो ज़्यादा दिन भी खानी है, तो मैं पूरा अपना कोर्स कंप्लीट करूंगी। घर वालों ने बहुत हौसला दिया कि टेंशन ना लो, ये ख़त्म हो जाएगी। सब ने कहा कि हर एक बीमारी का इलाज होता है, इसका भी इलाज होता है, हो जाएगा। हमारे फैमिली में किसी को भी खांसी नहीं थी, ये फर्स्ट टाइम मुझे ही हुई है। तो अगर आपके करीब भी कोई ऐसा शख्स मौजूद है जिसकी खांसी को 15 दिन से ज़ायद हो गए हैं और साथ में बुखार भी है, तो उससे तशखीस और इलाज की जानिब ज़रूर माइल करें, इससे पहले कि देर हो जाए। समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर। टीबी के इलाज के हवाले से एक तशवीश ये भी है कि दूसरे अमराज के मुकाबले में इसके नए इलाज सामने नहीं आए और गरीब मुल्कों की बीमारी समझते हुए इसकी तहकीक पर काफ़ी सरमायाकारी नहीं की गई। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के एक मॉलिक्यूलर बायो इंजीनियर ने एक ऐसा सस्ता टेस्ट तैयार किया है जो इसके बैक्टीरिया का जल्द और दुरुस्त पता लगा सकता है। 90 की दहाई में अफ्रीकी मुल्क बुरुंडी में परवरिश पाने वाली मिरे कामरीजा ने लोगों को तपे दिक से मरते देखा, बावजूद इसके कि फेफड़ों की ये बीमारी मुकम्मल तौर पर काबिल इलाज थी। बचपन के इस तजर्बे ने उन्हें साइंसदान बनने पर मजबूर कर दिया। ये मुतअद्दी बीमारियों का मुताला करने के मेरे काम का एक बुनियादी मुहर्रिक रहा है, जिसमें मैं तशखीस के उन तरीकों पर काम करती हूँ जो मेरे आबाई मुल्क बुरुंडी जैसी जगहों पर इस्तेमाल हो सकते हैं, और वहाँ से भी हम इस बीमारी को ख़त्म करने की इसी तरह उम्मीद कर सकते हैं जैसे कि तरक्की याफ्ता ममालिक में किया गया है। मिरे कामरीजा अब यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस में मॉलिक्यूलर बायो इंजीनियर हैं। उन्होंने टीबी का पता लगाने के लिए एक सादा लेकिन मौसर टेस्ट तैयार किया है। ऐसी बीमारी जो अब भी हर साल दुनिया भर में 10 लाख से ज्यादा अफराद को हलाक करती है। ये मीठा पाउडर पानी और मरीज के बलगम या खून में मिलाकर तपे दिक के जरासीम का चंद घंटों में पता लगा सकता है। इस पूरे मंसूबे की इब्तिदा एक ऐसी शय ढूंढने का तसव्वुर था जिसे बैक्टीरिया खाना पसंद करते हैं। इस मामले में ये चीनी थी या फिर उस पर बायो सेंसर लगाना और ये देखना कि आया ये काम करता है, और उसने काम किया। ये बहुत अच्छा था। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस में लाइफ साइंसेज की डीन ट्रेसी जॉनसन का कहना है कि टीबी के मौजूदा टेस्टों में कुछ नुक्स हैं। उनमें हफ्ते लग सकते हैं जैसे कल्चर टेस्ट, उनके नताइज गलत आ सकते हैं जैसे रतूबत का टेस्ट, या वो बहुत महंगे हैं जैसे मॉलिक्यूलर टेस्ट। मीरे की तवज्जो इस टेस्ट में इस्तेमाल होने वाले रंग को मजीद मखसूस और रोशन बनाने पर मरकूज है, ताकि युगांडा में फील्ड क्लिनिक्स जैसी जगहों पर दस्तयाब आम खुर्दबीनें भी टीबी का पता लगा सकें। ये वाकई बड़ी पेशरफ्त है। मिरे कामरीजा कहती हैं कि उनके टेस्ट से पता चलता है कि बैक्टीरिया जिंदा है या मुर्दा, जिससे ये मालूम करने में मदद मिलती है कि आया कोई शख्स ये बीमारी फैला सकता है। ये बहुत जल्द पता लगाता है कि आया कोई मरीज इलाज से ठीक हो रहा है, और ये सस्ता होगा। हम जो पाउडर बनाते हैं वो बहुत सस्ता है, खास तौर पर जब आप उसे बड़े पैमाने पर बनाते हैं। हर टेस्ट $1 से कम का होगा। लेकिन पहले इसे युगांडा में कामयाबी से क्लिनिकल ट्रायल से गुजरना होगा, ताकि ये देखा जा सके कि हकीकत में ये कितनी अच्छी तरह से काम करता है। मिरे कामरीजा का कहना है कि अगर ये टेस्ट पास हो जाता है तो ये न सिर्फ दुनिया भर के कम आमदनी वाले ममालिक बल्कि रियासत कैलिफोर्निया में भी कारआमद होगा, जहाँ गुज़िश्ता साल टीबी के केसेस में इजाफा देखा गया। जीनिया ड्यूलो की रिपोर्ट के साथ फाइजा बुखारी, वॉइस ऑफ अमेरिका। पाकिस्तान में बढ़ते हुए टीबी के मरीजों की वजूहात और इसकी रोकथाम के लिए ज़रूरी इक़दामात जानने के लिए चलते हैं डॉक्टर फैसल खान के पास, जो रियासत मिज़ोरी से हमारे साथ हैं, जो सेंट लुइस के हेल्थ डिपार्टमेंट के डायरेक्टर भी रह चुके हैं। डॉक्टर फैसल, वेलकम टू द शो, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सबसे पहले ये बताइएगा कि माजी में पाकिस्तान में भी टीबी के फैलाव पर काबू पाया गया था, मगर अब एक बार फिर पाकिस्तान की हुकूमत टीबी को रोकने में नाकाम क्यों हो रही है? देखिए, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। इसकी एक बुनियादी वजह ये है कि बढ़ती हुई आबादी और लोगों की मूवमेंट शहरों की तरफ जो बहुत मास मूवमेंट हुई है पिछले 25 से 30 सालों में, उसकी वजह से कंजेशन बहुत बढ़ गया है हमारे बड़े शहरों में, ख़ास तौर पे कराची, लाहौर वगैरह में। तो इसकी वजह से जब लोग छोटे क्वार्टर्स में कंजेस्टेड सेटिंग्स में रह रहे हों तो टीबी का फैलना और आसान हो जाता है।
और दूसरी बुनियादी वजह ये है कि हमारा हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर पिछले 20 से 25 सालों में बहुत निगलेक्टेड रहा है. उसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुई. जो इन्वेस्टमेंट होती है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या दूसरे इदारों की तरफ से होती है. हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ जो है उसने बहुत कोशिश की है और बहुत टैलेंटेड लोग वहाँ काम करते हैं, लेकिन जो काम उनके सामने रखा जा रहा है, जो मिशन उनके सामने रखा जा रहा है, उसके लिए जो रिसोर्सेज उनको चाहिए वो बहुत कम है. और उनके पास इतना बड़ा चैलेंज है कि इंसान सोच के दंग रह जाता है कि ये किस तरह करेंगे. डॉक्टर फैसल, खुद अक़वाम मुत्तहिदा ने तस्लीम किया है कि टीबी के फैलाव के लिए 2008 में जो आलमी सतह पर वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हो सके और जिसका नुकसान किसी हद तक पाकिस्तान को भी हुआ है. तो आप क्या समझते हैं कि क्या आलमी बरादरी वो वादे पूरे करने में नाकाम हुई और उसका असर पाकिस्तान पर भी पड़ रहा है? जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ. इसकी वजह भी यही है कि जो 2008 में जब ये सब बातें की गई थी और प्लेजेस किए गए थे कि जी हम पैसे देंगे, रिसोर्सेज देंगे कि डेवलपिंग कंट्रीज, पुअर कंट्रीज जो हैं वो अपने हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बना सकें, वो सब सिर्फ बातें ही रह गई थी. उन ममालिक की अपनी प्रायोरिटीज चेंज हुई. उन्होंने इन्वेस्टमेंट और सेक्टर्स में की क्योंकि ये उनका मसला नहीं है. तो उसका नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान जैसे ममालिक को खुद अपने रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्सेज थे वो इस्तेमाल करने पड़े. और मेरा ख्याल है कि ये बहुत बड़ी हिमाकत थी इंडस्ट्रियलाइज्ड डेवलप्ड कंट्रीज की तरफ से, क्योंकि जो थ्रेट है ट्यूबरक्लोसिस का, जो खतरा है, वो उनके पॉपुलेशन को भी उतना ही है. अब बिकॉज ऑफ पीपल मूविंग अराउंड, जो लोग माइग्रेट कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, उनकी वजह से वो खतरा बढ़ता जा रहा है. लेकिन एक आम तासुर ये भी है कि टीबी सिर्फ गरीब मुल्कों का मर्ज़ है और आपने ख़ुद भी ये बात की कि मगरबी ममालिक को भी इससे ख़तरा है, लेकिन उन्होंने किसी हद तक टीबी पर काबू पा लिया है. तो उनकी तवज्जो इस इलाज और इसके कंट्रोल पर, रिसर्च जो होती है उस पर बज़ाहिर कम नज़र आती है. क्या ये दुरुस्त है? देखिए, रिसर्च और रिसर्च R&D जो है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में या दूसरी यूनिवर्सिटीज या रिसर्च सेंटर्स में तो जारी है. ट्यूबरक्लोसिस एक ऐसा मर्ज है जो जिस पे इंटरेस्ट तो है साइंटिफिक कम्युनिटी में भी, डॉक्टर्स में भी, हर जगह, लेकिन क्योंकि ये अमेरिका में मिसाल के तौर पर ये मर्ज सिर्फ देखा जाता है जो असाइलम सीकर्स, रेफ्यूजीज या माइग्रेंट्स बाहर से आते हैं दूसरे ममालिक से, इसलिए इसमें इतना इंटरेस्ट नहीं है एज सच यहाँ की हेल्थ केयर प्रैक्टिस में. तो वो एक डाइकोटमी, आप कह लें, एक दोगलापन नजर आता है कि अब भाई आप अगर इसको मसला समझते हैं आलमी सतह पर भी और अपनी नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी, तो इसमें इन्वेस्ट करें और इस चीज को बेहतर बनाएं, इसके तशखीस को, इसके इलाज को सिर्फ अमेरिका में ही नहीं बल्कि बाहर के हर ममालिक, हर मुल्क में. और अमेरिका के लिए ये बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि हमारे साथ जनूबी अमेरिका से जो लोग आ रहे हैं असाइलम सीकर्स, उनमें बहुत खतरा है ट्यूबरक्लोसिस का और ये मर्ज फैलना शुरू हो जाएगा जनूबी अमेरिका के जनूबी रियासतों में. डॉक्टर फैसल, मुख्तसर ये बताइएगा कि मगरबी ममालिक ने कैसे टीबी की रोकथाम की, क्या प्रोग्राम्स अपनाए जो गरीब मुल्क भी जिससे सीख सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ी जो चीज़ है वो सबसे जल्द तशखीस है. हमें मालूम है कि मैल न्यूट्रिशन या खुराक की कमी की वजह से इम्यून सिस्टम बॉडी का जो है मुतासिर होता है. अब क्लाइमेट चेंज को ही ले लीजिए, जिसकी वजह से लोग इधर से उधर जा रहे हैं, उसकी एक जो रैमिफिकेशन है वो ये है कि लोगों के पास खाने को नहीं है, मैल न्यूट्रिशन होती है बहुत सालों में, उससे ट्यूबरक्लोसिस का रिस्क बढ़ता है. सबसे जो अच्छा कदम उठाया जा सकता है वो ये है कि जल्द से जल्द तशखीस की जाए. हमारे यहाँ ट्यूबरक्लोसिस की जो रेफरेंस लैबोरेटरीज हैं उनमें लोगों की तशखीस की जाती है और जल्द से जल्द उनको डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट, शॉर्ट कोर्स थेरेपी पर डाला जाता है, जो कि 4 से 6 महीने का कोर्स है जिसमें वो मुफ्त इलाज करवा पाते हैं. डॉक्टर फैसल खान, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. आपने अपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया.
اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. ارم عباسی کو اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے, آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.